पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सरदार बाबर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई, जो कि सिंध के सदर हैं। उस तंजीम के FDF के नाम से इन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई है। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि FDF जो इन्होंने तंजीम बनाई है तो वो उन्होंने किस बेस पे बनाई है और किस मकसद के लिए बनाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जो हमारी ये पार्टी है FDF पार्टी जो है ना, ये पार्टी इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो ये पार्टी इस वक्त पूरे मुल्क में काम करती है, इसके चेयरमैन हैं कर्नल राजा जावेद मुज्तबा। मैं इसका सूबाई सदर हूँ, सूबा सिंध का सदर हूँ। और बेसिक ये पार्टी इसलिए हमने बनाई है कि इस मुल्क में 70 साल से आप देखें कि मुल्क के अंदर कभी रूल ऑफ लॉ के ऊपर या कभी कानून के ऊपर बात नहीं हुई। हमेशा से जो है ना, मसलन जो है ना, वो कानून के ख़िलाफ़ जो है ना काम किए गए। तो पहली दफ़ा ये पार्टी जो है ना, इस टाइम फर्स्ट डेमोक्रेट फ्रेंड्स जो है ना, वो कानून की और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है। तो इस वजह से इस पार्टी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। और कर्नल जावेद मुज्तबा जो हैं वो एक बेहतरीन फ़ौजी ऑफिसर भी रहे हैं। उनका विज़न भी है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इसलिए जो पौधा उन्होंने लगाया है, तो हम चाहते हैं कि इस पौधे को हम बड़ा करें, जवान करें और आने वाली नस्लों को इससे जो है ना फ़ायदा हो और मुल्क एक समित पे चले। जैसे जो है ना, देखें मुल्क में इस टाइम कोई डायरेक्शन नहीं है, सब अपनी अपनी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं मुल्क दूसरी दुनिया में देखें, दूसरे मुल्कों की तरह हमारा मुल्क भी इस तरह कानून के ऊपर होना चाहिए, कानून फॉलो करे। ऐसा कोई कानून नहीं है मुल्क में, तो इस वजह से हमने ये पार्टी इसको जो है। सर, ये FDF आपकी जो पार्टी है, तो ये क्या पूरी प्रॉपर जो है वो कर्नल और आर्मी बेस पे बनी हुई पार्टी है, या इसमें दूसरे शोबों से भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के देख लें, मैं ख़ुद भी हूँ। मैं मतलब जो है ना, इस तरह प्रेसिडेंट सिंध हूँ। FDF ज़रूरी नहीं कि आर्मी के जो लोग हैं उनके साथ है। आर्मी के जो हमारे कर्नल जावेद मुज्तबा हैं, वो चेयरमैन हैं पार्टी के, लेकिन बेशुमार साथी फ़ौजी उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ओहदे जो है ना, वो सिविलिंग लोगों के पास हैं। जिस सिविल लोग जो है ना, इसमें भरपूर तरह से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे पास वो फ़ौजी ऑफिसर भी हैं जो हमारे बैक पे हैं, पीछे हैं, जो बेहतरीन महारत रखते हैं, इस मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं और बेहतरीन एडवाइस करते हैं हमें। तो वो हमारे साथ हैं, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब इंसान अपनी सर्विस से रिटायर्ड होकर अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमें उनको वेलकम करना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। सर, आज पाकिस्तान जिस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, महंगाई देख लें आप, गरीब इंसान का रहना क्या जीना मुश्किल हुआ हुआ है। वो अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हो गया है। मतलब वो सुबह अगर खा रहा होता है तो उसको नहीं पता कि शाम में वो घर जाकर उसके पास 2 रोटी होगी अपने बच्चों के लिए या नहीं। तो उस पे कुछ काम करने का सोचा है आपने? जी बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊँ ना, इसलिए तो मैंने कहा है कि पिछले 70 साल गुजरे हैं इस मुल्क के। मैं 70 तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ये 15-20 साल जो है ना, ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए आए हैं कि जब हमारे हुक्मरान जो है ना, वो सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, जब वो कौम के लिए नहीं सोचेंगे, आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, तो महंगाई भी आएगी। अगर ये इस मुल्क की खिदमत करते रहते हैं या मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं PTI हुकूमत से शुरू कर देता हूँ कि क्या इमरान खान, अगर उनको अल्लाह ताला ने एक इतना बेहतरीन चांस दिया था कि पूरे मुल्क के लोग, इदारे, तमाम फोर्सेस उनके साथ खड़ी थी, लेकिन वो पूरे 3.5 साल जो है ना चोर 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 करते रहे, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज अगर वो ये चीज़ कहते हैं कि मुल्क में जी कोई कानून नहीं है या कुछ नहीं, तो आपसे सवाल पूछा जाए इमरान खान साहब से कि आपने इन 3.5 साल में क्या किया, क्या दिया हमें, क्या आवाम को दिया कि आपके जिसकी वजह से जो है ना लोग, चलें पुराने हम कह रहे हैं चोर थे, बेईमान थे, सब वो था, लेकिन आपने कौन सा कोई हमें सिस्टम दे के चले गए कि जिस सिस्टम के तहत हमें याद करें कि इमरान खान ने हमें कोई जुडिशली सही कर दी, पुलिस सही कर दी या और दीगर चीज़ें सही कर दी। हमें यकीन माने कि इन तमाम सियासतदानों ने हमेशा जो है ना हमें तकलीफ़ में डाला और अब भी तकलीफ़ में डाल रहे हैं, लेकिन अपने मामलात पर ये साथ हो जाते हैं। मेरी एक गरीब आदमी जो है, जो इस वक्त जो होटलों पे बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो 500-600 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं। आप यकीन माने कि शाम को उनके पास पैसे नहीं होते, वो ख़त्म कर देते हैं। एक दूध जो है ना, वो जब 140 रुपये किलो हो रहा है, तो आप मुझे बताएं वो क्या चाय पियेंगे, क्या खाना खाएंगे। और जुल्म है, जुल्म इन लोगों ने किया है। ये मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें अल्लाह ताला की दी हुई सब चीज़ मौजूद है। आज भी अगर कोई हमें सही मायने में लीडर मिल जाए, सही मायने में पाकिस्तान की जो जमहूरियत कायम दायम हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन सर, अब जो भी इक़्तिदार में आता है वो पहले तो रोता है कि बजट नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर ये होता है कि अगर उनको बजट मिल भी जाता है, वो कहीं से कर्ज लेकर आगे बढ़ भी जाते हैं, तो भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब पिछली हुकूमत के ही लारे जो हैं वो लापते रहते कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो जो अब भी इस वक्त मौजूद हैं इक़्तिदार में, वो क्या कर रहे हैं?
دیکھیں میں پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس وقت ملک اس پوزیشن میں ہے کہ میرے خیال میں اپنی ذاتی جنگیں چھوڑ کر سب کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے, سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے, چاہے پی ٹی آئی ہے, پیپل پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, نون لیگ ہے, کیو لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, جتنی ملک کی پارٹیاں ہیں, فنکشن لیگ ہے, جتنی پارٹیاں بھی ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ملک کی بھلائی کے لیے جو کوئی راستہ نکالیں مل کے, جو عوام کو بتائیں کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں. بھائی آپ کی سیاست, اگر ملک صحیح چل رہا ہے تو آپ کی سیاست بھی ہوگی, آپ لوگ بھی ہوں گے, لیکن اگر آپ اسی طرح کوئی کسی کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے تو میرے ملک کو ڈبوتے رہو گے. ایک کوئی کسی کے اوپر کرپشن کے چارج کرتے رہو گے تو ملک ڈوبتا رہے گا. جس طرح آج آپ کے سامنے آج دیکھیں ڈیزل جو ہے نا 263 روپے لیٹر ہے. کیا جو ہے نا سب سے اس لیے مہنگائی زیادہ آئے گی کہ ایک ٹرکس والا جو ہے یہاں سے لے کر وہ جو اپنا سامان لے کے آ جائے گا تو وہ کیا مفت تو نہیں آئے گا نا, اس سے کتنا ذرا جو پڑتا ہے. اس طرح پیٹرول ہے وہ 200 میرے خیال میں 37 روپے لیٹر ہو گیا ہے. تو ایک موٹر سائیکل والا آدمی جو 500 یا 700 800 روپے کی دیہڑی کماتا ہے, وہ اگر 2 لیٹر روز کے پیٹرول چلائے گا تو اس کے 500-550 روپے جو ہے نا پیٹرول میں لگ جائیں گے, تو وہ کیا اپنے بچوں کو کھلائے گا. یہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے اگر اس ملک کی قیادت ایک پیج پہ آ جائے, اور ایک پیج پہ آنے کے بعد وہ صحیح مل کر کام کریں. ملک کی مفاد کے لیے جو بھی کام ہے اس میں سب گٹھے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پڑوسی ملکوں نے یا دوسرے ملکوں نے ہمیشہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا حاوی اس لیے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں رسہ کشی میں لگے رہتے ہیں. چاہے ہماری فوج کا کوئی معاملہ ہو یا چاہے کسی چیز کا بھی ہو, ہمارے سیاستدان ہمیشہ جو ہے نا وہ اسی جنگ میں مصروف رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے ملک پاکستان جو ہے نا وہ بہتر پوزیشن سے نہیں ہوگی. لیکن اللہ سے ضرور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر نکلے گا کہ جو اس نظام کو بدلے گا انشاءاللہ. تو سر ابھی الیکشن جب ہوں گے تو ایف ڈی ایف کا ارادہ ہے کہ وہ آ کر الیکشن میں جو ہے وہ نامینیٹ ہوں یا وہ آ کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں؟ بالکل الحمدللہ ہم نے اس وقت بلوچستان سے ہماری 2 یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں سے ہماری 2 سیٹیں جو ہے نا ہم نے نکالی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ دیکھیں لوگ چینج مانگ رہے ہیں اور چینج کرنے کے لیے ہمیں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کوشش کریں گے, سوچتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں ملک میں. اگر نہ بن سکی تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ ہم اسمبلی کے اندر کھڑے رہیں گے اور وہاں ہم ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو ضرور کوشش ہے ہماری کہ ہم آگے نکلیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا کرنل جاوید مجتبیٰ کی قیادت میں بہترین لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ ان سب کو میدان میں اتارا جائے گا اور ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ اسمبلی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور جو پوچھیں گے میرا یہ وعدہ ہے عوام سے, اور ہمارے چیئرمین کا بھی انشاءاللہ میں وہی لفظ بول رہا ہوں جو چیئرمین صاحب کے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں گے. ہم عوام کو قانون اور رول آف لا ضرور دیں گے. جب قانون آپ کا درست ہو جاتا ہے تو ملک کے 90% معاملات درست ہو جاتے ہیں. جب قانون ہی نہیں ہے تو آپ کا ملک کس طرح آگے چلے گا جو ہے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سردار بابر عباسی صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی تو میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ جہاں آپ نے اتنی ساری پارٹیوں کو چانس دیا وہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کا اس کے بعد بھی ہم نے کراچی کا حال یا پاکستان کا حال ہم نے دیکھا کہ کیا کہاں پر پہنچا ہوا ہے ہمارا کراچی یا ہمارا پاکستان. تو میں آپ سے اتنا بولوں گی کہ ان کو بھی ایک موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی اقتدار میں آئیں اور اپنا لوہا منوا سکیں. کیمرہ مین قاسم کے ساتھ ثنا خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے